Shalom horas madihita saluhutna amanginang pajupang hita muse marhite channel YouTube namion di jamitatta jamita minggu asa marhite channel YouTube pon totong mahita manangihon hatani di bata jalatang yang nami totong mahamu di bagasan haipason di bagasan dame na sumurung nasian Tuhatta Yesus Kristus. Adorak kita tangihon hata ni dibata martangiang mahita. Dame ni dibata na sumurung nasian saluh naroha ima na totong madongani ate-ate ng pikiramu na ganub di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Amang inang na hinahulongan nagabi jamita dihita di Minggu tanggal 27 November tahun 2025 ima di minggu ujung tahun ni Huria na tertulis mai sian buku ni pangkapon bidu 20 dibuka mai sian ayat 10 sada di paujung mai di ayat 15 songonon mahata ni debata dungi huidama sada habangsa na balga na botar doho na hundul di atasna nama pors do tano doho langit marado pun bohina sodong be jupang inganan nasida. Dungi huidama akan nang matei akan na met nang akan na balga jonjong di juluni habang sai jadi diuka ma akabuku dungi diuka ma sada buku na asing ima buku hanguluan gabi dihumi ma akan na matei marguru tuna tersurat di bagasan akabukui hombar tuna niula nasida bi dungi di lehon lautima akan namate na di sini di lehon nang hamatean dohot banu torima akan namate na tiniup na gabi di humima ganuk marguru tuna niula nabi dungi di dabu ma hamatean dohot banu toru tu bagasan laut api ima hamatean na paduahon laut api dui manangise na sujupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ido sahatna amang inang na hinahulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus masuk mahita tu minggu ujung tahun ni parhuriaon ima namarningok mahita dia kanong perjulu sonang di aka naselaon jala di bagasan turpu ni jamita taon takas do taboto pangukapon na binaritahon ni ima si Yohanes di Pulau Patmos. Jala adong do amanginang padohan na mandokon memento mori. Molo didok memento mori ingot ma ari hama matem. Totu dang adok kitaon na gabe dang mandapot manang pajupang ima di hamatean jala marhiti hamatean ido muse na gabe dapo tama hanguluan saliling na nagabe sukun tu hita tu dia do hita molonong mate amang inang marhiti jamitat taon pangukapon na binaritahon ni si Yohanes adong do opat bagian na nang tabereng marhite turpu taon na parjulo sa hali pangukapon sa dahabangsa na botar dohot na hundul di atas na ima nasongon tarbarita di ayat 10 sada napaduahon pangukapon na diida si Yohanes do akanong matei ima na met nang akan nabalga jonjong di habangsa ni debata jala diukap do buku hanguluan hombar tu jolma gabi diuhumi na matei sumantu aka pangalahona napatuluhon pangukapon nan diida si Yohanes muse di lehon laut ma aka namatena di lehon banotoru ma aka namatena namanguduti pangkapon na asing di dabu mahamatean dohot banotoru tu bagasan lat api hima hamatean na paduahon amanginang na hinahulongan martikido
luhutna. Padohan martiki do luhut naon totu dang nagabe sada hal na tabu dihita. Saluhutna do jolma, saluhutna do natinoppa ni dewata di portibion martiki do luhutna. Jala dostu martiki do luhutna disido naidokna Jepang sama hamatean. Tu dia do hita malonung mate. Tu dia do hita malonung Jepang panguhuman na parpudi. Dosong temani mingguta panguhuman na parpudi. Tu dia do hita lao. Takas do dibaritahon diturpukon pangukapon ni si Johannes. Na di ide ibana do habangsa ni debata. Di ide ibana do panguhuman di saluhut akka jolma manusia. Hombartu pangalahona ganup. Jala marhite turpukon berarti dangado kape nagabe liasian akka jolmana di portibion. Lapatanna dang bui hape hita mengelak. Dang bui hita lari naik kondo hita bertanggung jawab di saluhut akana taula. Naik kondo hape hita mempertanggungjawabkan saluhutna pangalahota saliling hita di sisi Asia nganon. Jala saluhutna di batado na umboto hasitonganna di dia do nasitong. Hita do nasitong manana di bata na pasti di batado nasitong. Jala marhite turpukon taingot mamanginang kilas balik kehidupatta selama setahun na bulunon. Adong do paddohan na mandokon, how far can you go? Sudah sejauh manakah engkau melangkah? Nunga sadia dau hita mangalaka di ngulut tahun. Maradop pun debata, maradop pun dongat tajolma. Kembali hita tu jamita 2 minggu na parpudion, totu totong do hita disagi marhite hata ni debata, maka holongi debata, maka holongi dongan colma. Nunga betutu taulahon saluhut nai. Nunga betutu tapatupa saluhut nai. Totu tatu sido songon dia lapatan ni namar si holongan. Tatu sido songon dia lapatan na patupaun holong tu debata nang tu dongan colma. Jala hadiriota bohado sasitong na amangina. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan iman kita? Saliling hita mardalan di tahun 2025. Kilas balik hita introspeksi dirita, sudah sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Sudah sejauh mana kita mengasihi sesama? Alani perlu hita membahen sada evaluasi, membahen sada kritikan tu dirita, tu dia do ujung ni ngulut tahun. Do jambar ni ngulut tahun. Do nagabe si bahinota si pertanggung jawabota di tiki Jepang panguhuman na parpode. Hata ni dibata di baga seperti kianon na mandok tu hita memento mori. Apakah ada rasa penyesalan dalam diri kita ketika kita melakukan suatu dosa yang betul-betul tidak bisa diampuni? Agudong dujol mamanginang diulahon dosa dang adong di bagasan rohana rasa penyesalan. Ujung-ujung na dong Jepang hamatian dang adong be nagabe bui si pertanggung jawab. Alain yang dohono marhite jamitatta di bagasa tikyon. Asa mulunung Jepang uhum ni debata na parpudi. Marilah kita mampu bertanggung jawab. Marilah kita mengandalkan tanggung jawab. Ado sasitongna si bertanggung jawab pono. Marhite aporsiota ido nanaing si benota.
hapor siyo taido na paluhak kita, hapor siyo taido na gabi tanggung jawab di hita. Mandok mahita di panghuman parpudi anggona merasa do hita paling benar di bagasan gulutta nungatung salah total behita di siamang ina. Sasitong nadang adong gabi merasa paling benar manusia di dunia ini. Saluhutna do ganup di bagasan dosa. Saluhutna do ganup di bagasan akka kegagalan. Dang adong hasitongan di hita amang ina. Alai dos dosong usuk-usuk kundak kaningan tu dia doho molunong mate ho. Ingot ma ari ama matem. Na pasti semua akan mati. Dangadong naso mate. Alai nanaing pangiduan ni turpukon tu hita. Ahado buhalta menopot tuhatai. Ahado si bahenotta diari panguhuman na parpudi. Unang gabi terjadi di hita penyesalan na subuhi taputar kembali. Unang gabi terjadi penyesalan na subuhi taha tahun be. Alai marhiti terpukun naing mahita adong bohalta diari panguhuman parpudi. Marhiti terpukun adong ma si pertanggung jawab ponotta. Artinya amanginang kita mampu dan kita siap kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Jadi amanginang nahinahulungan unang gabi adong di bagasan rohatta ganup kita yang paling benar. Tidak ada manusia yang paling benar, hanya Tuhan yang paling benar. Molo naing do hita merasa paling benar, na pasti lebih gumugu mahita sedong ata jolma. Ido ubahin na perlu hita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Sudah bagaimanakah kita selama menjalani hidup kita? How far can you go? Sudah sejauh mana kita melangkah? Kilas balik tahun 2025 menginginkan kita semakin terdepan, semakin bertumbuh, semakin dikuatkan hanya oleh karena iman kepada Tuhan. Alani margogo mahita menggulahon akan nadinggan saliling hita mengulu di sisik hasyang anon. Amin martangyak kita. Muliati madiholi Jehovah di batanami di hatam na kutangyok kami. Tutusi tutu diari panguhuman na parpudi naing mahami mendapat bohal ni hanguluan na gabi boy tutu gabi si pertanggung jawab ponon nami dung jupang ari hama mate marsugut. Yali Jehovah di batanami pargugui mahami mangulahon nasa nadinggan makaholongi ho makaholongi dongan nami jolma. Tondim na badiama nasa totom mangaramoti daging nang tondinami. Muliati madiholi Jehovah di batanami mga sahon guarnya anakmu Yesus Kristus asima roham dihami. Amin. Selum horas madhita salutna.